बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ख़बर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। भारतीय मिसाइल और टैंक तैयारे बॉर्डर पर आ गए। जनरल आसिम मुनीर का अपनी फ़ौज को तैयारी का हुक्म। बड़ी जंग छिड़ने वाली है, पाकिस्तानी फ़ौज तैयार है। जनरल आसिम मुनीर का तबाहकुन ऐलान सामने आ गया। मोदी सरकार के हेलीकॉप्टर आसमान में दिखाई देने लगे। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी ख़बर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन गिरामी, भारतीय मिसाइल और टैंक तैयारे इस वक्त बॉर्डर पर आ चुके हैं। मोदी सरकार पूरी तरह बौखला गई है। मोदी सरकार की शरारत एक बार फिर पूरी दुनिया में आया हो चुकी है। मोदी सरकार एक बार फिर तबाहकुन हमला और सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने बांध रहा है। मोदी सरकार अपने इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की आखिरी हदूद को पार करने वाला है। इसके बारे में जनरल आसिम मुनीर ने तैयारी का हुक्म जारी कर दिया गया है। पाकिस्तानी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी एडवेंचर का मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब देंगे। भारत ये जान ले कि पाकिस्तान चुप करके नहीं बैठेगा, पाकिस्तान भारत में घुस कर मारेगा। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ सेक्टर में तबाही मचाने का अंदिया भी दे दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक LOC की वर्किंग बाउंड्री पर आम शहरी आबादी को भी निशाना बनाया गया है और वो निशाना आर्टिलरी और भारी खुदकार हथियारों से मुसलसल निशाना बनाया गया है। काबिज भारतीय अफवाज की जानिब से बेगुनाह शहरी आबादी को दानिस्ता निशाना बनाना इंतहाई काबिल मज़म्मत करार दिया जा रहा है। भारत पर ज़ोर दिया गया है कि बहसी मबनी इक़दामात 2003 के जंगबंदी मुआहदे, इंसानी अज़मत व वक़ार, बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ व क़वानीन, पेशा वराना फ़ौजी तर्ज़ अमल के बरअक्स और इनकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियाँ LOC पर कशीदगी बढ़ाने के मुसलसल भारतीय कोशिशों का मंज़र और खित्ते की अमन व सलामती के लिए ख़तरा दिखाई देते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न ने भारत को अपने तबाहकुन मुकम्मल स्पेक्ट्रम डिटररेंस से मुतनब्बे किया है कि SPD के साबिक़ डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान के पास हर किस्म के हथियार मौजूद हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ख़तरनाक टैंक भारत में तबाही मचा देंगे और उन्होंने मज़ीद कहा कि ये टैंक ऐसे मौके पर पाकिस्तान ने बॉर्डर पर उतार दिए हैं कि पूरी भारत थर थर कांपने लगी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल खालिद टैंक ने भी पाकिस्तान का फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये टैंक कार्रवाई कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल और अतराफ़ का भी दौरा किया है। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ ने चकोठी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर तैनात फ़ौजियों से बातचीत की, जवानों के साथ वक्त गुजारा। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारी, बुलंद हौसले की तारीफ़ की और LOC पर पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने भी आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ख़तरनाक तरीन अल खालिद टैंक पाकिस्तानी फ़ौज का नया और जदीद तरीन टैंक है। ये 400 किलोमीटर तक बग़ैर किसी मुज़ाहिमत सफ़र कर सकता है। इसके अंदर एक HP 1200 यूक्रेन का बनाया गया इंतहाई जदीद इंजन नस्ब है और 70 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार चल सकता है। इसका हमला 3 आदियों पर भी मुश्तमिल हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा तलक़ात आमा की जानिब से
مزید کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکری پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنے عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پر شدید قسم کی بمباری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکروں کی شاردہ، دھنیال، شاہکوٹ، جوری، نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام اور پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی، سانک، حاجی پیر، بیدوری اور کیلیر سیکٹر بھی شامل کیے گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے بیان پر انڈین فوج نے LOC کے خلاف تابڑ توڑ بلا اشتعال فائرنگ اور سلسلہ واری کا سلسلہ صرف فوج تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک جبکہ 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے بیان میں مزید کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا، جس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا 1 فوجی اہلکار جبکہ 5 زخمی ہوئے ہیں۔ انڈین فوج نے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعے کے روز پاکستان کے اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز اور اوڑی سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی۔ انڈین فوج کے مطابق اس فائرنگ کے تبادلے میں انڈین سیکیورٹی فورسز کے 3 جوانوں سمیت کم از کم 15 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے، جبکہ 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پاک فوج شعبہ احوالات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور کمانڈر اور پابندی کا بھی دورہ کیا ہے۔ انڈین فوج کے عہدیداروں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اوڑی کے نمبالہ سیکٹر میں 2 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ حاجی پیر سیکٹر میں BSF کے ایک سب انسپکٹر کی موت ہوئی ہے۔ انڈین فوج کے اداروں کے مطابق بارہ مولہ کے علاقے اوڑی کے کمال پور سیکٹر میں 2 شہری ہلاک ہوئے کہ اوڑی کے حاجی پیر سیکٹر میں بالا کوٹ کے علاقے میں ایک خاتون کی موت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج نے شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں کیران سیکٹر میں جمعے کے روز کچھ مشکوک نقل و حرکت دیکھی تھی اور ہماری فوج دستوں نے نظر اندازی کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا تھا۔ انڈین فوج کے افسر نے مزید کہا کہ جموں کشمیر میں کنٹرول پر تعینات BSF کے تقریباً تمام یونٹوں کو شدید فائرنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔